Welcome back to 2230, your source for the latest news and analysis. Today, we delve into a fascinating political development emerging from the United Kingdom, the rise of the People's Action Ltd, spearheaded by none other than Dominic Cummings, the controversial former advisor to UK Prime Minister Boris Johnson. In a surprising turn of events, Cummings, known for his right-wing populist views and his instrumental role in the Brexit campaign, has set his sights on establishing his own political entity. Drawing inspiration from Singapore's People's Action Party, Cummings aims to launch his version of the People's Action Party as a startup party, infused with the dynamism of an entrepreneurial venture. The platform of the People's Action Ltd revolves around key policies such as closing tax loopholes, reforming the civil service, and reducing immigration, a combination that reflects Cummings' vision for a reformed UK governance structure. Interestingly, People's Action Ltd has been registered not as a traditional political party, but as a limited liability company. This strategic move deviates from the norm in UK politics, where most parties operate as unincorporated associations controlled by their memberships. Instead, People's Action Ltd will be governed by a select few directors, granting them significant influence over the party's direction. However, despite Cummings' admiration for Singapore's founding father Lee Kuan Yew and his rhetoric on instituting higher standards akin to those in Singapore, challenges loom large for People's Action Limited. Cummings faces logistical hurdles in assembling candidates and organizing the party in time for the upcoming UK general election, slated for July 4. Moreover, his ambitious endeavour faces skepticism from political observers, who question the feasibility of establishing a viable alternative to the Conservative Party on such short notice. With existing alternatives like the Workers' Party already making strides in UK politics, Cummings' venture appears to be a steep uphill battle. Nevertheless, the emergence of People's Action Ltd underscores a broader trend of right-leaning British politicians advocating for Singapore-style policies while grappling with the complexities of UK governance. As Cummings navigates the political landscape, only time will tell whether his vision for People's Action Ltd will resonate with voters and reshape the UK political landscape. Before we wrap up, we'd love to hear your thoughts on this intriguing development. Do you think People's Action Ltd has the potential to make a significant impact in UK politics? Let us know in the comments below, and don't forget to like, share, and subscribe for more updates on the latest news and analysis. Thanks for watching, and stay tuned for our next segment on 2230. 欢迎回到2230，您的最新新闻和分析来源。今天我们将深入探讨来自英国的一项引人注目的政治发展 People's Action Ltd 的崛起，由前首相鲍里斯·约翰逊的争议性前顾问多米尼克·卡明斯领导。令人惊讶的是，卡明斯以其右翼民粹主义观点和对脱欧运动的关键作用而闻名，将目光投向了建立自己的政治实体。受新加坡人民行动党的启发，卡明斯的 People's Action 党的版本旨在作为一家创业公司启动，充满企业家精神的活力。People's Action Ltd 的平台围绕着关闭税收漏洞、改革公务员制度和减少移民等关键政策展开，这反映了卡明斯对改革英国治理结构的愿景。有趣的是， People's Action Ltd 并不是以传统的政治党派形式注册的，而是以有限责任公司的形式。这一战略举措与英国政治中的常规做法相去甚远，大多数政党以成员的投票为控制方式，而 People's Action Ltd 将由少数几个董事会成员管理，使他们对党的方向具有重大影响力。然而，尽管卡明斯对新加坡国父李光耀的钦佩，以及他在实施与新加坡相当的高标准方面的修辞， People's Action Ltd 仍然面临着巨大的挑战。卡明斯在为即将于7月4日举行的英国大选争取候选人和组织党的时间上面临着后勤障碍。此外，他的雄心勃勃的努力遭遇了政治观察家的怀疑，他们质疑在如此短的时间内建立一个对保守党构成可行替代的可能性。随着向工人党
这样的现有替代者已经在英国政治中取得了进展，卡明斯的事业似乎面临着一场艰难的攀登。然而 People's Action Ltd 的出现凸显了一种更广泛的趋势，即英国右翼政客倡导新加坡式政策，同时应对英国治理的复杂性。当卡明斯航行于政治舞台之际，只有时间才能告诉我们，他对 People's Action Ltd 的愿景是否能够获得选民的认同并重塑英国的政治格局。在我们结束之前，我们非常想听听您对这有趣发展的看法。您认为 People's Action Ltd 有可能在英国政治中产生重大影响吗？请在下方评论中告诉我们，别忘了点赞、分享和订阅，以获取更多关于最新新闻和分析的更新。感谢您的观看，敬请关注我们在2230的下一节目。Selamat datang kembali di 2230, sumber berita dan analisis terbaru. Hari ini, kita akan menjelajahi perkembangan politik yang menarik dari Britania Raya. Mengenai People's Action Ltd, yang dipimpin oleh mantan penasihat kontroversial Perdana Menteri Boris Johnson, Dominic Cummings. Dalam kejutan yang mengejutkan, Cummings, yang dikenal karena pandangan populis kanan dan peran pentingnya dalam kampanye Brexit, telah menetapkan pandangannya untuk mendirikan entitas politiknya sendiri. Terinspirasi oleh Partai Tindakan Rakyat Singapura, Cummings bertujuan untuk meluncurkan versinya dari Partai People's Action sebagai partai startup yang diselimuti oleh dinamika perusahaan rintisan. Platform People's Action Ltd berputar di sekitar kebijakan kunci seperti menutup celah pajak, reformasi pelayanan sipil, dan mengurangi imigrasi, sebuah kombinasi yang mencerminkan visi Cummings untuk struktur pemerintahan yang direformasi di Inggris. Menariknya, People's Action Ltd telah didaftarkan bukan sebagai partai politik konvensional, tetapi sebagai perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. Langkah strategis ini berbeda dari norma dalam politik Inggris, di mana sebagian besar partai beroperasi sebagai asosiasi yang tidak terdaftar yang dikendalikan oleh keanggotaannya. Sebaliknya, People's Action Ltd akan dikelola oleh beberapa direktur terpilih, memberikan pengaruh yang signifikan pada arah partai tersebut. Namun, meskipun Cummings mengagumi tokoh pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, dan retorikanya untuk menerapkan standar yang lebih tinggi seperti di Singapura, tantangan besar menghadang People's Action Ltd. Cummings menghadapi hambatan logistik dalam merangkul kandidat dan mengorganisir partai tepat waktu untuk pemilihan umum Inggris yang akan datang, yang dijadwalkan pada 4 Juli. Selain itu, usaha ambisiusnya mendapat keraguan dari pengamat politik yang mempertanyakan kelayakan mendirikan alternatif yang layak untuk partai konservatif dalam waktu yang sangat singkat. Dengan alternatif yang sudah ada seperti Workers' Party sudah membuat kemajuan dalam politik Inggris, usaha Cummings tampaknya menjadi pertempuran berat. Namun, munculnya People's Action Ltd mencerminkan tren lebih luas dari politisi kanan Inggris yang menganjurkan kebijakan gaya Singapura sambil berjuang dengan kompleksitas tata pemerintahan Inggris. Ketika Cummings menavigasi lanskap politik, hanya waktu yang akan memberitahu apakah visinya untuk People's Action Ltd akan membuat dampak yang signifikan dalam politik Inggris. Sebelum kita mengakhiri, kami ingin mendengar pendapat Anda tentang perkembangan menarik ini. Apakah Anda berpikir bahwa People's Action Ltd memiliki potensi untuk berdampak signifikan dalam politik Inggris? Beritahu kami di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk memberi suka, bagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut tentang berita dan analisis terbaru. Terima kasih telah menonton, dan tetaplah di sini untuk segmen berikutnya di 2230.